ایک واقعہ اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ آج وہ واقعہ نہیں، اس کا موقع ہے۔ وہ واقعہ نہیں، اس کا 100% موقع ہے کہ وہ واقعہ میں کیسے سناؤں آپ کو۔ ایک بندہ حالات کا مارا ہوا تھا، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ناکامیاں، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، ان ساری چیزوں کا ایک بندہ ہارا اور مارا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ کہیں کو درویش رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں نیک، جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، کرم کر دیتے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی مشکل اور مسئلوں کو، اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو بیان کیا۔ ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے۔ رو بھی رہا تھا، زاریاں بھی کر رہا تھا، گریہ بھی کر رہا تھا، اور ان کے سامنے اپنی مشکلیں، مسائل اور الجھنیں بیان کر رہا تھا، بہت زیادہ۔ وہ ساری باتیں سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ فرمانے لگے 40 پردیسی جمع کر، ان سے دعا کروا، تو آمین کہے وہ دعا کریں، وہ دعا کریں تو آمین کہے، دعا کرا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 40 پردیسی جمع کر، 40 پردیسی جمع کر۔ اس نے 40 پردیسی کیسے جمع کیے ہوں گے؟ کہاں سے کس کی منت کی ہوگی؟ کہاں کس کی درخواست کی ہوگی؟ وہ کیا ہوگا؟ اس نے 40 پردیسی جمع کیے، اور 40 پردیسی جمع کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی، اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی۔ ان کی دعا کی طاقت اور تاثیر ایسی تھی پردیسیوں کی کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ کیوں؟ پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی نصرت، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کے ساتھ اللہ کی رعایت۔ رحمت، مدد، نصرت اور رعایت، رخصت، رعایت۔ آخری چیز کلمے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اور آخری موت تک ہے وہ نماز ہے۔ اللہ پاک کا نظام ایسی رعایت کا، کریمی کا، کہ اس کے لیے نماز بھی عادی ہو گئی، اور اس کے لیے اس کے نوافل معاف ہو گئے، رعایت۔ حتیٰ کہ اگر مشقت بھرا سفر ہے، آج کل تو وہ سفر رہے نہیں، گھوڑوں کا، گدھوں کا، خچروں کا، اونٹوں کا، مٹی، دھول، لو کا سفر ہے، تو تجھے روزے اور فرض روزے کی بھی رعایت ہے۔ روزہ نہیں، فرض روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، قیامت تک کا آخری انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، قیامت تک کا آخری انسان نوافل پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ایک پل سجدے سے نہ اٹھے، ایک فرض کے ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتا، ایک فرض کے ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سجدے میں یہ، فرض میں یہ تاثیر ہے۔ اس کی شان کریمی مسافر کے ساتھ ایسی ہے کہ فرمایا مسافر کی نماز تک میں رخصت کے اس کی نماز آدھی کر دی، اس کے نوافل معاف کر دیے، اور اگر مشقت بھرا سفر ہے تو اس کے روزے میں بھی رخصت ہے کہ بعد میں قضا۔ یہ آخر اس لیے ہے کہ مسافر کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور یہ وہ مسافر کون ہے؟ جو تجارت کا، مال کا، کاروبار کا مسافر ہے، یہ وہ مسافر ہے۔ اور ایک مسافر وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ اس مسافر کی کیا قیمت ہوگی؟ جس کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھائیں، جس کے ایک ایک قدم میں 700 نیکیوں کا ثواب ملے، ایک ایک قدم پہ۔ اور اگر 1 روپیہ خرچ کر کے آپ کرائے کا، پیٹرول کا، کسی بھی چیز کا خرچ کر کے آئے ہیں، تو 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے۔ اس مسافر کی دعائیں، مسافر کی دعائیں۔ آج ہم تسبیح خانے میں بیٹھ کے دعائیں گنتے ہیں، سحری سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے نفل تہجد پڑھے، وہ دعا مانگی، یہ دعا گنتے جائیں۔ دعا نمبر 1، پہلی دعا، اگر اس میں رہ جائے مجھے بتائیے گا۔ آج ہم پردیسیوں کی دعائیں گنتے ہیں، اور آپ رمضان کی برکت سے جھولیاں کتنی بھر رہے ہیں۔ دوسرا،
افطار کے सहरी के वक्त की दुआ, सहरी के लम्हात की दुआ। तीसरा, सुन्नतों और फर्जों के दरमियान फरमाया, सुन्नतों और फर्जों के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं। तीसरी एक और रिवायत है, अजान और इकामत के दरमियान, अजान और इकामत के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं। कितनी शर्तें दुआ की कबूलियत की हो गई? 4 शर्तें, 4 शर्तें। आगे चलते हैं। फरमाया जब जब मुकब्बिर तकबीर कहता है और कहता है कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जो दिल ही दिल में दुआएं मांगी जाएं। दुआओं की कबूलियत की कितनी शर्त हो गई? 5वीं शर्त हो गई। आगे चलते हैं। क्या करीम है वो, अता करने वाला है। फरमाया कि जब इमाम तकबीर कहता है अल्लाहु अकबर और सूरत फातिहा पढ़ता है, और जब वलद्दालीन कहता है और सारे आमीन कहते हैं दिल ही दिल में, उस वक्त फरिश्तों की आमीन भी उनके साथ शामिल हो जाती है। और जिसकी आमीन में फरिश्तों की आमीन शामिल होती है उसकी दुआओं की कबूलियत में शक नहीं है। कितनी शर्त हो गई? जाग रहे, सो रहे, जाग तो नहीं रहे, जाग तो नहीं रहे। कितनी शर्तें हो गई? 6 शर्तें हो गई। फिर फरमाया फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। और फिर आप नमाज, ये कितनी शर्त हो गई? 7। आप नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ते हैं। फरमाया जब कोई मजमा नमाजी फजर की नमाज के बाद वहीं बैठे और सूरत यासीन पढ़े और फिर सूरत यासीन के बाद जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आगे चलें। और मैं जब जिक्र के हल्के लगते हैं, जिक्र के हल्के लगते हैं, फजर के बाद जिक्र का हल्का लगता है, दर्स का हल्का लगता है, जिक्र के हल्के लगते हैं, फरिश्ते ऐसी मजालिस को ढूंढते हैं, ऐसी महाफिल को तलाश करते हैं। और जब उनको ऐसी मजालिस और महाफिल मिल जाती हैं तो ऐसी मजालिस और महाफिल को इर्द गिर्द बैठते अर्शों तक पहुंचते हैं और दुआएं कबूल, जहन्नम की खलासी, जन्नत के वादे मिलते हैं। ये कबूलियत की कितनी शर्त हो गई? 9। और एक शर्त और है, वो जो फजर के वक्त है। फरमाया फजर में जब मजमा उठता है, मुंतशिर होता है जिक्र की महफिल के बाद, जिसका साया जिस पे पड़े, जिसका साया जिस पे, और साये से मुराद ये नहीं कि बड़ा साया नजर आए, नहीं समझे। साये से मुराद ये नहीं कि बड़ा साया नजर आए, जिसका साया जिस पे पड़े उनमें से जो मकबूल होगा, जो महबूब होगा, अल्लाह दूसरे को भी मकबूल और महबूब बना देगा। किसी ने पूछा तेरे बारे में तो बताया कि तेरी पेशानी पे शकावत लिखी है, तेरे माथे पे बदबख्ती लानत लिखी है, तू जहन्नम से नहीं, तू जहन्नम में नहीं जन्नत में टहल रहा है, क्या वजह? कहा एक अल्लाह वाले के यहां मैंने कुछ वक्त गुजारा था, उनमें लोगों के साये मुझ पे पड़े, पर एक दफा ऐसे मकबूल महबूब अल्लाह के वली का साया मुझ पे पड़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे दोस्त के साये में है, जो मेरे दोस्त के साये में होता है उसे वहां भेजूंगा जहां मेरे दोस्त होंगे, उसे वहां भेजूंगा जहां मेरे दोस्त होंगे, और अल्लाह के दोस्त जन्नत में होते हैं। यह मजमा एक खुद ताकत है। और आप सारा दिन, बस मैंने कितने गिना, कितने दिल का इशारातुल, मैंने 10 गिना है। आप सारा दिन देखें, सारा दिन में कौन कौन से लम्हे दुआओं के, कौन से लम्हे कबूलियत के, कौन से लम्हे आमीन के, कौन से लम्हे जिक्र के, कौन से लम्हे तस्बीह के, कौन से लम्हे अल्लाह से मांगने के, और कौन से लम्हे उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाने के। ये मुसाफिरों की दुआएं, ये मुसाफिरों की दुआएं। हाथ खड़ा करें, कौन मुसाफिर है? या करीम, लाहौरी रंगे गए इन मुसाफिरों की वजह से। हाँ हाँ, लाहौरी इन मुसाफिरों की वजह से रंगे गए। फरमाया बाज औकात बाज बंदे सिर्फ इस वजह से खाते हैं कि अल्लाह पाक किसी को जरिया बना देते हैं, और उस शख्स को बाजों का जरिया बनाते हैं जो बज़ाहिर बेहैसियत होता है, दुनिया में कोई उसकी हैसियत को ना जाने, अल्लाह उसको जरिया बना देते हैं, और उसके जरिए से घर पलते हैं, गांव पलते हैं, गलियां पलती हैं, शहर पलते हैं। क्यों फरमाया, जो अब मैं हवाला दे रहा हूं, क्यों फरमाया जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली
वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात 27 बार पढ़ेगा। इसके सारे फजाइल के साथ एक फजीलत यह भी है, अल्लाह इसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। हाँ, उन मुसाफिरों के मजमे में आके आप बैठ गए। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। इन मुसाफिरों के मजमे में आपका वक्त गुजरा, आपके लम्हे गुजरे, फिर मुसाफिरों के मजमे में बैठ के कदरदानी पैदा हुई, बेकदरी नहीं आई। ये सारे, कोई कहता है कहां से आए, कोई कहता है कहां से आए, कोई कहता है कहां से आए, इनको तो खाने का सलीका नहीं, चलने का सलीका नहीं, बैठने का सलीका नहीं। इन मुसाफिरों के मजमे की कदरदानी, इन मुसाफिरों के मजमे की कदरदानी। और जितना मजमे की कदरदानी होती है, अल्लाह उस मजमे में जो मोती होता है उसका नूर अता फरमाते हैं। और बाज़ का सिर्फ देखने से काम बन जाए, सिर्फ देखने से। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक बंदे ने पूछा तो उन्हें अल्लाह के वली बायजीद का नाम सुना? हाँ सुना है। कहा देखा है? कहा बड़ा शौक है देखने का। देखा तो नहीं। वो जा रहे, दूर से देखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के दोस्त हैं। और जब तक वो जाते रहे आंखों से ओझल नहीं हुए, ये उनको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और बस यही देखना हुआ। जिंदगी के अयाम खत्म हुए, मौत की वादियों में चला, अल्लाह के सामने हाजिरी हुई तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने पूछा कि मेरे बंदे क्या लाया? कुछ भी नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास है। तूने मेरे दोस्त को मोहब्बत की नजर से देखा था। जो मेरे दोस्त को मोहब्बत की नजर से देखें, मैं उनको मोहब्बत की नजर से देखता हूं, और जिनको मैं मोहब्बत की नजर से देखता हूं वो मेरे मेहमान खाने में जाते हैं, मेरे जेल और कैद खाने में नहीं। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है। सिर्फ देखा था, सिर्फ देखा था। मेरे पास कई लोग आए, कहने लगे जी हमने जहां रमजान गुजारा और कोशिश की टुकड़े खाएं, जूठा पानी पिए, जूठा लंगर खाएं, क्यों? मेरे सरकार का फरमान है कि मोमिन के जूठे में शिफा है। बस खत्म। कौन मोमिन ऐसा है जो हाथ उठाए और हाथ मुंह पे फेरने से पहले पहले अल्लाह जन्नत के, अल्लाह आखिरत के, अल्लाह राहत के, अल्लाह रहमत के, अल्लाह अता और बख्शिश के फैसले कर दे। मोमिन, मोमिन अल्लाह आखिरत, बख्शिश, जन्नत और अता के फैसले कर दे। मोमिन, मोमिन उसका जूठा, उसका जूठा, उसका जूठा। कहने लगे कि हमने सिर्फ इस नीयत से खाया था, इस नीयत से पिया था। और फिर फरमाया कोई परदेसी अगर मर जाए, अब एक वाकया सुनाता हूं, एक वाकया सुनाता हूं। दुरूद पाक पढ़े। कब्रिस्तान में गोरकंद था, उसने कब्र खोदी, कब्रें खोद के रखता था। मैयतें आती थी तो जो किसी को कब्र पसंद होती थी लेता, मैयत दफन कर देता था। उस दिन उसने 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रें खोदने के बाद अचानक देखा तो 2 घोड़सवार आए। एक नीचे उतरा, एक घोड़े पे बैठा रहा। पहली कब्र के मैंने पूछा, हाँ जी ये? उसने कहा तहद नजर, यानी ये कब्र तहद नजर वसी होगी। अच्छा। पर मैं दूसरी कब्र के बारे में पूछा, ये कब्र, ये कब्र? उसने कहा कि ये कब्र इतने गज लंबी होगी। उसने कहा तीसरी कब्र में मैंने पूछा, उसने कहा ये कब्र? उसने कहा अंगूठे और उंगली के दरमियान होगी, बस इतनी तंग कब्र होगी। घोड़सवार एक दूसरे को बताया, दूसरे ने कागज में लिखा और चले गए, और चले गए। हैरान हुआ, यह कब्र तहद नजर, यह कब्र चंद गज, और यह कब्र अंगूठे और उंगली के दरमियान, ये क्या है? अब देखता हूं इस कब्र में कौन आता है। थोड़ी देर एक मैयत आया, मैयत आया। जब मैयत आया तो उसके साथ 2-4 बंदे थे। उसने कहा जी कब्र? उसने कहा तीनों हैं, इनमें से चुन ले। उसने वो चंद गज वाली कब्र चुनी। उसने कहा कि ये कौन था? कहा कोई गरीब आदमी था, सफेद पोश था,
मर गया, कोई इसके जनाजे में नहीं आया, चंद लोग इसके जनाजे में थे, बस हमने इसको लाके दफन कर दिया। अब इंतजार करने लगा, ये 2 कब्रें हैं, इनमें कौन आता है? थोड़ी देर हुई, शोर उठा, हटो बचो हुई, जनाजा आया, धूल थी, लोग थे, कहा कि शहर की रईस आजम की बीवी, उसका जनाजा है। तो उसने कहा कब्र, उसने कहा ये 3 कब्रें थी, एक खत्म हो गई है, एक खत्म हो गई है, यानी उसमें तदफीन हो गई, इन 2 में से देख लें। उन्होंने कहा ये ठीक है, उंगली और अंगूठे वाली, उसमें दफन कर दिया। अब हैरान इंतजार कि इस तीसरी कब्र में कौन आता है, हैरान इंतजार कि तीसरी कब्र में कौन आता है। थोड़ी देर हुई, सिर्फ 2-4 बंदे आए और एक मैयत को लेके आए और उकताए हुए थे, जैसे कंधे से मैयत को उतारे और फेंके। तो पूछा कब्र, उसने कहा ये है, 3 की 2 बाकी, 2 हो गई, 1 बाकी रह गई। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं कौन है? कहा ये परदेसी है। तहद नजर, वो परदेसी है, वो परदेसी है। उस परदेसियों के मजमे में आके बैठ गए और फिर उसकी रहमत से मायूस, और फिर थके थके, और फिर हारे हारे, और फिर वसवसे आके घेरे, फिर वसवसे आके घेरे। आखिर कैसे? थके थके, हारे हारे और वसवसे आके घेरे। न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, निकल यहां से। नहीं नहीं, इस मजमे का ख्याल करना, ये मुसाफिरों का मजमा, ये परदेशियों का मजमा, ये मुसाफिरों का मजमा, ये परदेशियों का मजमा। इसमें किस पे नजर पड़ जाए, इसमें किस पे नजर पड़ जाए तो उसकी नजर की वजह से मेरी नजर भर जाए, और मेरी नजर भर गई अल्लाह के नूर से, तो यही नजरें मुझे जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। नजर पड़ जाए, नजर भर जाए, और पर नजर नूर से भर जाए, वह ये नूरी नजरें ही जन्नत में जाएंगी। नारी नजरें, आग वाली नजरें तो आग में ही जाएंगे। किस पे नजर पड़ गए? किसके साथ कंधा टकरा गया? किसके कदमों में मैं सो गया बिस्तर लगा के? किसके पीछे बैठ गया? किसको एहतराम दे दिया, खुद पीछे हट गया, अपने आप को सुकड़ लिया। अल-मुअत्तिऊन इकनाफन, और मैं वो लोग जिनके कंधे सुकड़ जाते हैं। इस मजमे में रब ने कदरदानी भी दी आपको, अजमत भी दी आपको, मजमे की कदरदानी और तस्बीह खाने की कदरदानी, ये अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई, आपको अता फरमाई। इसकी कदरदानी की कदरदानी, इसकी कदरदानी की कदरदानी। दुआएं कबूल हैं आपकी, दुआएं कबूल हैं। सारा दिन इस मुसाफिरों के मजमे के साथ और रूहानी महफिलों के साथ और बरकत की महफिलों में सारा दिन रूहानी ताकतों के साथ बैठ के आप दुआएं मांगते हैं, जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अमाल करते हैं। ये मकबूल दुआएं, ये महबूब दुआएं, ये मंजूर दुआएं, ये मसरूर दुआएं, ये मंसूर दुआएं, ये महबूब दुआएं उसकी बारगाह में कबूल हैं। इसमें शक नहीं इंशाअल्लाह, इसमें शक नहीं इंशाअल्लाह, इसमें शक नहीं। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा, इसमें शक नहीं है। ये वो दुआएं हैं। मैं सारा दिन खिदमत वालों को देखता हूं, दौड़ कर रहे, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। इनके एक एक थके टूटे कदम का अल्लाह के हां हिसाब है, अल्लाह के हां जवाब है, अल्लाह के हां सवाब है और अल्लाह के हां अजर है। सिर्फ इन्हें नहीं, इनकी नस्लों को बख्त के जरिए, बरकत के जरिए, ताकत के जरिए, तमंगरी के जरिए, रूह के जरिए, रूहानियत के जरिए, अता के जरिए, विलायत के जरिए, इनकी नस्लों को अजर है, इनकी नस्लों को सवाब है। अल्लाह, कितना खुशकिस्मत होगा जो सुबह सेहरी के वक्त खिदमत में बढ़ बढ़ के आगे सेहरी की खिदमत। अल्लाह अकबर। जिसके लुक्मे खाने का सवाब, जिसको लुक्मे देखने का सवाब, जिसके लुक्मे की तरफ बढ़ने का सवाब, वाकयात है मेरे पास। आप बहुत अजीम जगह पे आए हैं। आपके कदम उठे कहां हैं? कोई बड़ों की नेकी थी या आपकी नेकी थी?
रब ने उठा के इंतखाब कर दिया। मेरे अल्लाह ने कहा तेरे इस रमजान के लम्हों को मैंने कीमती बनाना है, तेरे इस रमजान के पल पल को मैंने कीमती बनाना है। उठ, उठा बिस्तर, चल कदम तस्बीह खाना, और फिर तस्बीह खाने में जाके तबीयत में कदरदानी के साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मिजाज में, तबीयतों में, चेहरों में मैं चंद चीजें देख रहा हूं। एक तो सुकून है, सुकून है। दूसरा, चेहरों पे देख रहा हूं नूर है, रूह है, रूहानियत है। और तीसरा, आपके अंदाज में महसूस कर रहा हूं कि तस्बीह खाने के हर हर अमल पे एतमाद है और कदरदानी है, एतमाद है और कदरदानी है, एतमाद है, शक नहीं है, वसवसा नहीं है, बदगुमानी नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको यह चुना है, इंतखाब किया है, और अल्लाह पाक ने आप पे यह करीमी और अल्लाह ने आप पे यह फजल किया है, यह रहम किया है। इतनी करीमी, इतना करम, इतना फजल, इतना रहम अल्लाह ने यह दिया है। आपको मुबारक हो। हाँ, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, आपको मुबारक कि अल्लाह तेरा करम है। बस एक दरखास्त है, कदरदानी अल्लाह से मांगते रहिएगा, कदरदानी अल्लाह से मांगते रहिएगा, तलब अल्लाह से मांगते रहिएगा, तड़प अल्लाह से मांगते रहिएगा, अता उस करीम से मांगते रहिएगा, मांगते रहिएगा। अल्लाह तूने ये तलब अदब और कदरदानी दी है, बस इसको बढ़ाए रख, इसको बढ़ाए रख, इसको बढ़ाए रख, जैसे भी है कबूल किए रख। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कोई शक वसवसे बदगुमानियां डालने वाला मेरे दिल में खोट ना डाल दे, मेरे दिल की सच्चाई को खत्म ना कर दे। कोई ऐसा बंदा जो सुरंजें भर के फिर रहा हो बदगुमानियां, शक और वसवसों की, इल्जामात की, कहीं मुझे कोई टीका ऐसा ना लगा दे, मेरे कदम खैर से महरूम ना हो जाए, मेरे कदम रहमत से महरूम ना हो जाए, और मेरे कदम अता और आफियत से महरूम ना हो जाए। अल्लाह कोई ऐसा मौका ना हो, अल्लाह कोई ऐसा लम्हा ना हो, अल्लाह कोई ऐसी कैफियत ना हो। हाँ हाँ, कोई वक्त ऐसा ना आए कि मैं रमजान में छोड़ के चला जाऊं, जी मैं इतने अरसे से घर नहीं गया, मेरा जरगा है, मैंने वहां जाना है। हाँ, कोई महरूमी की कोई शक्ल ना निकल आए, कोई महरूमी की शक्ल ना निकल आए, कोई महरूमी की शक्ल ना निकल आए। अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से मनवाते रहें, और करीम से दरखास्त और मिन्नत करते रहें, करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अभी जो दुआ का वक्त होगा, सोचे कितने परदेसी हमारी दुआओं में शामिल होंगे, और रोजाना परदेसी बढ़ रहे हैं, और हमारी दुआओं में परदेसी शामिल हैं, परदेसी शामिल हैं। मस्तूरात की माशाल्लाह इमारतें मौजूद हैं, वहां मस्तूरात हैं इलहदा, यहाँ मर्द हैं। कितनी हमारी दुआओं में ये चीजें शामिल हैं। आप इंशाअल्लाह कदरदान हैं, पल पल झोलियां भर रहे हैं, पल पल मुरादें पा रहे हैं, पल पल बरकतें पा रहे हैं, पल पल अताएं पा रहे हैं, पल 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 पल। आए फिर अमल करते हैं। आज हुरूफ तहज्जी का अमल है। हुरूफ तहज्जी का अमल है, और आपको इल्म है कि यह अमल ताकतवर है। हमारा जो आज का लफ्ज है वो ता है। कुरान पाक में ता 5791 मरतबा आया है, 5791 मरतबा आया है, 91 मरतबा आया है। इसमें ये तावीज है और सदियों से आजमूदा है। इसमें अपनी हाजतें लिखनी है, अपनी मुरादें लिखनी है, दिल की आसें लिखनी है, दिल की उम्मीदें लिखनी है, अपना दर्द लिखना है, अपना गम लिखना है, और फिर यह तावीज कागज से इलहदा करके नीचे मटके में डालना है। वहां उसमें अमल होगा, फिर अमल के बाद वो पाक जगह पे दफन होगा। ये बहुत ताकतवर अमल है, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को लेने के लिए, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, नाकामियों को खत्म करने के लिए बहुत ताकतवर अमल है। लिखना शुरू करें अपनी हाजात, अपनी मुरादें। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बाबरकत अमल किया आपने, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, सेहत याबी का, शिफा याबी का, रहमत का अमल किया आपने। अल्लाह आपको इस अमल को कबूल फरमाए। अमल मुख्तसर सा, अमल छोटा सा, पर इसके रिजल्ट, नताइज, बरकतें, खैरें
नस्लों तक, सदियों तक, वो अल्लाह पाक ने इसमें तासीर रखी है। कुरान पाक सारा इन्हीं अलिफ बा हरूफ तहज्जी से मिलके तो बना है, सारे वजीफे इन्हीं से मिलके तो बने हैं। आए, हमारा अगला अमल है, आपके पास कशकोल होगा, कटोरा होगा, उसमें गुठलियां हैं, और आपको इल्म होना चाहिए ये वो गुठलियां हैं जिन पे लाखों करोड़ों जिक्र, तस्बीह, दरूद, अमाल पढ़े गए हैं। ये वो गुठलियां हैं। गुठलियां हाथ में लेके कटोरा, और इन पे पढ़ेंगे या कादिरो या नाफियो 45 बार। अपना तस्वर, अपनी नस्लों का, पूरी उम्मत का, और जो खिदमत वाले हैं पूरी दुनिया में सारा साल खिदमत कर रहे हैं, इनका तस्वर करके या कादिरो या नाफियो पढ़ेंगे। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, या कादिरो। आमीन। चेहरे पे हाथ, जिस्म पे फेर देंगे। इन गुठलियों को हाथ लगे हैं जिन गुठलियों पे अल्लाह का नाम, रब का फरमान पढ़ा गया है। सुबहान अल्लाह। आज आज एक अमल है आपके पास, वो अमल है 3 रमजान को मैंने ऐलान किया था कि एक मैं आपको अमल दूंगा जो वाकई दौलत घर है, और उसका नाम है खजाना। कौड़ी दी है आपको, मिली आपको, ये कौड़ी है। ये क्या है? आपने सुना नहीं होगा कि वो फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं थी। आपने सुना होगा कि कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, आपने सुनी होगी। ये करेंसी है, और इसकी पोस्ट हमने डाल दी है। 1930 तक तकरीबन यह करेंसी रही है। अच्छा फरमाते थे, मैं एक आने की 20 कौड़ियां लेता था, और 20 कौड़ियां लेके बाजार में जाता था, सारे घर का राशन लाता था, फिर भी कौड़ियां बच जाती थी। ये करेंसी है, इसकी पोस्ट हमने डाली है। और फिर एक बात बताऊं, ये कुदरत ने एक कीड़े का घर बनाया है। ये कीड़े का घर है। वो कीड़ा है, वो अल्लाह की बेजुबान मखलूक है, वो बेजुबान मखलूक है, वो बेजुबान जिसने अल्लाह का समंदर की पानी की तहों में जिक्र किया था। आप सोचें, ये वो बेजुबान मखलूक है जिसने जिक्र किया था, और इसके बहुत ज्यादा बरकत हैं, सदियों से इसकी बरकत है। और आइंदा साल भी इंशाअल्लाह ये खजाने का अमल 3 रमजान को होगा, और ये अता किया जाएगा। जो खुशकिस्मत होगा वो इस खजाने को पाएगा, और पूरे 11 दिन इसका अमल होगा जो आज अमल हुआ है तस्बीह खाने में। पूरे 11 दिन इसका अमल होगा जो आज हुआ है तस्बीह खाने में। पूरे 11 दिन एक अमल होगा। यह अमल बड़ों की तरफ से है, बड़ों की तरफ से है। हमारी बड़े औलिया सालिहीन ने यह किया, और जिसके पास ये होगा अल्लाह उसके रिस्क में बरकत, बख्त में बरकत, दौलत में बरकत अता फरमाएगा। उसको खुशहाली होगी, कारोबार में उरूज होगा। और इसको पैकेट्स ना निकालें, इसको आप दाएं हाथ में रखें, अभी एक अमल होगा। और यकीन जानिए, यकीन है, यह बहुत बड़ा तोहफा है, यह बहुत बड़ा तोहफा है। यह आपको अता किया गया है, आपको अता किया गया है। जिसको नहीं मिली उसने नहीं ली, हमने सबको दी है। मालूम यह होता है जिसको नहीं मिली वो तस्बीह खाने में रह के नहीं है, तस्बीह खाने में नहीं है, वो कहीं और था। तस्बीह खाने में सबको मिली है। जिसको मिली है हाथ खड़ा करें, ये सबको मिली है। कहां करूं मैं, इनका क्या करूं, मैं इनका क्या करूं। अब आप या मुझे सजा दें या मैं आपको सजा। वो एक पठान का खादिम था, तो उसने अपने खादिम का देख गलती नहीं करनी, अगर गलती की मैं तुझे सजा दूंगा, सख्त तरीन सजा दूंगा। अब वो बच बच के चले, गलती ना करे, चलते 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 एक दो पठान ने उसको सख्त सजा दे दी। अब वो रोए बेचारा कि आपने कहा था गलती नहीं करनी, फिर मुझे सजा दे दी। तो पठान कहने लगा, मैं कब तक तेरी गलती का इंतजार करूं, गलती का कब तक इंतजार करूं।
لولو یہ عمل ہے بہت طاقتور. اس میں اللہ پاک کے دو نام پڑھیں گے, یا واسع یا غنی. سمجھ گئے نا؟ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھے. میں پھر کہوں گا یہ کرنسی ہے. جیسے ہمارے بڑے بعض نوٹ پڑھ کے لکھ کے چیزیں دیتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ, جو برکت کا ذریعہ, جو وسعت کا ذریعہ بنتی ہیں, اور ان پہ اگر اللہ کے نام پڑھ دیے جائیں, جیسے یہ پڑھ رہا ہوں میں, یا واسع یا غنی ہو, تو اس کو ہاتھ میں لیں, دائیں ہاتھ میں, سر جھکائیں اور اللہ کے ناموں کی تاثیر اور طاقت لیں. پڑھیں یا واسع ہو یا غنی ہو, یا واسع ہو یا غنی ہو. آمین. اس کو اپنے پاس رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں یا کہیں بھی اپنے قریب رکھیں. صرف جمعے کے دن صبح سے شام کسی بھی وقت میں اس کو ہاتھ میں لے کے یا واسع یا غنی بس تھوڑی دیر پڑھ لیا کریں. اس تھوڑی دیر میں 11 دفعہ, 40 دفعہ, 70 بار, 100 بار, جتنی دفعہ ہو. اس کو زندگی بھر اس کو نہ چھوڑیے گا. ایک بات اور ہے, ذہن نشین رکھیے گا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی, پر ان کے ہوتے ہوئے بخت کے دروازے ہوتے ہیں, اور وہی چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو بخت منہ موڑ جاتا ہے, بخت منہ موڑ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں قدردانی عطا فرمائے, اور قدردانی ہی سب سے بڑی نعمت ہے, اور جتنا بڑا قدردان ہوتا ہے اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی نعمت ملتی ہے. اب ہمارا آخری عمل ہے, اس کے بعد دعا ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں نا, غور سے سنیے گا. تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں, صحیفوں میں, عرش پہ, لوح محفوظ پہ, اور وہ بھی جو رب نے اپنے پاس اپنے نام رکھے ہیں, اور ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, ہر نام کی طاقت جمع کی جائے تو ان طاقتوں کو جمع کرنے میں ایک لفظ بنے گا, اللہم بسمک. اے اللہ تیرے سارے ناموں کی تاثیر, کمال, فائدہ اور برکت چاہتا ہوں. تیرے سارے ناموں کی, تیرے سارے ناموں کی کمال, تاثیر اور برکت چاہتا ہوں. اور کہف قرآن میں, کتمیر قرآن میں ایک طاقتور وظیفہ ہے. زندگی کی مشکلات, پریشانیاں, ناکامیاں, الجھنیں اور دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے بہت کمال وظیفہ ہے. اور جتنے درد اور طاقت سے پڑھیں گے, اور پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ مجرمانہ حالت ہے. اللہ کو دکھائیں اللہ مجھ سے بڑا مجرم نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا, چلو رونے والی شکل بنا لے. اللہ ہم مجرم والی شکل بنا رہے ہیں. پڑھ کے اس کو حالت میں اس کو پڑھیں گے, اللہ ساری زنجیریں, بندشیں, ناکامیاں, پریشانیاں ختم کر دے گا. اللہم بسمک کہف کتمیر, 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 بسمک کہف کتمیر, اللہم 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 بسمک کہف کتمیر,
اللهم باسمك كهف كتمير اللهم باسمك كهف كتمير اللهم باسمك كهف كتمير اللهم باسمك آمین آمین. آج کے بعد روزانہ ہم یا مسبب الاسباب پڑھ کے دعا مانگیں. اور آپ 1100 دفعہ پڑھ رہے ہیں، خیال کیجئے گا اس میں غفلت نہ ہو، خیال کیجئے گا اس میں بے توجہی نہ ہو. 21 دن جو بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے شام کے بعد کھڑا ہو کے، مجبوری ہے تو بیٹھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اگر کوئی بندہ 1100 دفعہ پڑھتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 22 منٹ، آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اپنی زندگی، اپنے بخت، اپنے مقدر، اپنے نصیب، اپنی تونگری، اپنی خوشحالی، اس کی عطا جود و سخا، اس کے خزانے لینے کے لیے آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. اب بیٹھ کے توجہ سے درد سے پڑھیں گے، اپنی پوری امت کو، پورے عالم کو سامنے رکھ کے، اپنے مسائل الجھنوں کو سامنے رکھ کے، میری نسلوں، اس سارے نظام کو سامنے رکھ کے، اور فتنوں کو ختم کرنے کا نظام سامنے رکھ کے پڑھیں گے. یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب الاسباب یا مسبب الاسباب مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا یا مسبب الاسباب. ہمارے ایک صاحب تھے تو وہ ایسے سفر میں اللہ نے اچھا کھانا پینا دیا، پنکچر لگاتے تھے، ایک سڑک کے کنارے چوک پہ بیٹھ کے سائیکل کو پنکچر لگاتے تھے، بہت ہی غریب تھے. تو ایک ذمہ دار تھے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بطور خادم رکھا ہوا تھا. تو وہاں کھانا پینا اچھا ہوتا تھا اور پھر آرام ہی آرام ہوتا تھا. گھر جا کے لڑائی ہوتی تھی کہ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، وہ کھانے وہی مانگتا تھا. تو اس نے کہا بھائی ہمارے پاس تو 2 روپے ہیں، اس میں آج بھی روٹی پکانی ہے، کل بھی پکانی ہے. پھر وہ لڑتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ سچ کہہ رہا ہوں، اس غم میں گردے فیل ہو گئے، مر گئے. میرے سامنے آنکھوں کا دیکھو، گردے فیل ہو گئے. لڑائی کرتا تھا کہ یہ مال لاؤ، وہ کہاں سے لائیں؟ تو کہاں سے لائیں؟ کہ میں تو یہ کھاتا ہوں. مزاج بگڑ گیا. ہمارے بڑے کہتے ہیں، سننا غور سے، ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر بہت اعلیٰ کھانے، بہت اعلیٰ پینا، بہت اعلیٰ رہائش اور آسائش اور آرام ہو تو بہت کم ہوتے ہیں جن کے مزاج سنور جاتے ہیں، اکثر کے بگڑ جاتے ہیں. پھر سنیں، بہت کم ہوتے ہیں جن کے مزاج سنور جاتے ہیں، اکثر کے بگڑ جاتے ہیں. میرے پاس کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا، کئی واقعات، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا. ہمارے مزاجوں میں مجاہدہ، قربانی بڑھتی جائے. تو آج ایک ٹوٹکا ہوگا اور ایک وظیفہ، ایک ٹوٹکا ایک وظیفہ. پہلا ٹوٹکا جو آج کی محفل میں بیان کروں گا، پہلا ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ ہم سرسوں کے تیل سے دور ہو گئے، سر میں نہیں لگاتے، حتیٰ کہ آنکھوں پہ ہلکی سی مالش نہیں کرتے. ایک تجربہ آپ بتا دیں، میرے تجربے میں نہیں ہے، آج تک میں نے کسی تندوری کو اینک لگائے نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا تندور میں روٹیاں لگانے والے کو اینک؟ میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا کوئی. ایک دوسرا، جہاں سرسوں کا تیل نکلتا ہے وہاں تیز ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، میں نے وہاں کسی کو اینک لگی نہیں دیکھی. میرا شعبہ ہے نا، میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں، پھر بھی شاید ہوگی. سرسوں کے تیل سے آنکھوں کی مالش کریں. میں سرسوں کو تیل کے سر سے شروع کر رہا ہوں. سر سے مالش کریں، تھوڑا سا لگائیں، ملیں، خود مالش کریں.
कनपट्टियों की, कानों की, गर्दन की, सर की मालिश करें। फिर ये तेल थोड़ा सा इसकी आंखों की मालिश करें। ये जो बच्चे रो रहे होते हैं ना, आंखें मल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, या आंखों की वर्जिशें कर रहे हैं, इनकी नजरें बड़ी तेज होती हैं बच्चों की, आंखें मल रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, आंखें मलना ही हमने छोड़ दी। हल्का सा तेल अंदर चला जाएगा, 2-4 कतरे टपक जाएंगे, थोड़ी सी जलन हो जाएगी। जो सुरमा आंखों को लगता है वही तो नजर को बढ़ाता है। दलील सुन ली। अब आगे चलते हैं। यही तेल कान के अंदर, कान की लो पे मालिश करनी है। हाँ हाँ, यही नाक के अंदर लगाना है। कभी नजला, कभी जुकाम, कभी छींकें, कभी चीजें ये नहीं होती। नाक के अंदर। अभी कोरोना के दिन गुजरे हैं जिन्होंने नाक के अंदर तेल डाला, और नजला, जुकाम, खुराटे, खांसी, रेशा, एलर्जी का इलाज है नाक के अंदर तेल। नाक के अंदर तेल इतना हो हलक तक चला जाए। थोड़ी सी हलक में खराश होगी, थोड़ी सी नाक में जलन होगी, 6-7 दिन के बाद नाक में जलन होगी ही नहीं। कर लें तजर्बा। अच्छा, अंदर चला जाए तो नाक में क्या हर्ज है। सरसों का तेल पीने के लिए भी, पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीने के लिए भी और पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीने के लिए भी और पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम नाफ पे आते हैं। नाफ में तेल लगाएं। यही नाफ थी जो मां के पेट में ग़िज़ा का जरिया थी। उस नाफ को तेल से मलें अच्छी तरह से। जो बंदा नाखून काटने के बाद नाखून पे अच्छी तरह तेल लगाता है, ना नजर कमजोर, ना अकल कमजोर, ना हुस्न कमजोर, ना चेहरा कमजोर, ना शबाब कमजोर होता है। उस दिन मैंने नाखून हाथ के काटे, तेल नहीं मिला। मैंने सर के उठा के ऐसे सर पे मला तो मेरे नाखून पे सारा तेल लग गया। वो सर पे था ना, तो ऐसे ऐसे मैंने जैसे सर पे खारिश करते हैं। ये चीजें छोटी सी हैं। पांव के तलवे में जो दरख्त सड़ जल गया हो, खुश्क हो गया हो, उसकी जड़ों को पानी नहीं मिला, मीठा पानी दे। पांव के तलवे, पांव के टखने, पांव के पट्टे, उनको तेल ही नहीं लगाते, मालिश ही नहीं करते, पिंडियों तक, टखनों तक। मेरे पास मेहमान आए हवेली में, सीधे जर्मनी से लाहौर से हवेली आए। सिख थे। सिख से आए तो हवेली में आए, कहने लगे बाबा जी बहुत थके हुए हैं। मैं कहा सरदार जी तेल लगाएं, ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने पांव को लगाया तेल। तय हुआ था कि इस वक्त उठ के खाना खाना है। उन्होंने गोश्त नहीं खाना था, सब्जियां वगैरह चीजें। इस वक्त उठ के खाना खाना है, उठे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उठाया। सरदार जी, सारे सरदार थे, एक नहीं थे, कई सिख थे। तो क्या हुआ? लगे जी इतनी खुशगवार नींद, इतनी लाजवाब नींद। पांव को, तलवों को, पिंडलियों को तेल की मालिश करते। एक और चीज है, मैंने कहा था ना, रोज एक टोटका रूहानी, एक टोटका जिस्मानी, तिब्बी। एक और चीज है, तौलिया गुस्ल खाने का हिस्सा नहीं है, गुस्ल का हिस्सा नहीं। गुस्ल के बाद हल्का सा तेल पूरे बदन को, गीले बदन को मलें। सर, टांगे, गर्दन, बगलों के नीचे। जो बंदा बगलों के नीचे तेल लगाता है, बगलों के नीचे, उसकी बाजू, उसके हाथ और उसकी ताकत में वो कुव्वत होती है जो बड़े बड़े पहलवानों में होती है। पहलवान, सारी पहलवानी इन 2 बाजुओं का नाम तो है। क्या है? सारी पहलवानी इन 2 बाजुओं का नाम। तो मालिश पूरे बदन की, टांगों की, उनकी। तेल हमारी जिंदगी से निकल गया। हम कहते हैं हमारे कपड़े खराब होते हैं, कपड़े खराब होते, निकल गया जिंदगी से। पहले चमड़े की जूतियां होती थी, जहां तेल। मैं एक दफा स्कूल जा रहा था, 5वीं जमात पढ़ता था, मुझे याद है अच्छी तरह से। एक बाबा था, किसी के तेल की बोतल टूट गई। बाबे ने क्या किया, इधर उधर से टुकड़ा लेके, किसी रुई के टुकड़े और कपड़े के, उनके पूरे जूते पे तेल लगाना शुरू। जो बच गया फिर अपने डंडे पे तेल लगाना, असा पे तेल लगाना शुरू कर दिया, लाठी पे। और ये वाकई मैंने कई दफा देखे। मैं कोशिश करता हूं कि एक ऐसी जूती पहनूं जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला मैं उसको तेल मलता हूं बहुत ज्यादा। ये तो हो गया तिब्बी टोटका। एक रूहानी टोटका, रूहानी। असर की नमाज के बाद सांस रोक के एक अमल मैंने बताया था कई बार, आज फिर बताऊंगा। या रहमान
اگر لفظ رحمان نہ ہوتا تو اللہ کے نام ماننے والوں کے لیے زمین تانبے کی اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا، اور اللہ ان کے لیے ہر چیز پتھر کی بنا دیتا۔ صفت رحمان ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان۔ اس کو بہت توجہ سے لیا کریں۔ عصر کے بعد کئی اعمال ہیں، میں آج اس عمل کی، کیونکہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد فرشتوں کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فجر سے لے کر عصر تک ہوتے ہیں فرشتے، پھر عصر سے لے کر فجر تک ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے نگہبان اور ذمہ داریاں۔ اور یہی فرشتے، ایک اور فرشتے ہیں جو فجر سے عصر تک حضور کے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر عصر سے فجر تک ایک اور فرشتوں کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ حضور کے روزہ اطہر پہ سلام پیش کرتے ہیں، جو آ جاتے ہیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ یا رحمان، سانس روک کے پڑھیں گے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کون سے زیادہ ہے؟ یا رحمان، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ سانس روک کے پڑھیں گے، اور اس کو نہ چھوڑیے، اس کو اپنی زندگی اور معمول کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کی نسلوں میں بیٹے دولت نہیں چھینے گا، اور اس کے پڑھنے والوں پہ جادو کے وار ختم ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے جادو کے وار ختم ہوتے ہیں۔ اس کو غور سے توجہ سے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ سانس روک کے جتنی دفعہ پڑھا جائے، اصل تو 11 دفعہ ہے، 11 سے 2-4 لفظ اوپر ہو جائیں، کم نہ ہو۔ اب ہم سانس روک کے 11 دفعہ پڑھتے ہیں، سیکنڈ چیک کریں کتنے لگتے ہیں۔ بتائیں، ایک آواز ہے 4 سیکنڈ کی، ایک آواز ہے 5 کی، جو 5 سیکنڈ رکھ لیں۔ 5 سیکنڈ میں قدرت کاملہ عطاؤں کی بارش کر دے، کچھ مہنگا سودا ہے۔ آج کے یہ 2 ٹوٹکے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اپنا کوئی طبی ٹوٹکا، اپنا کوئی روحانی تجربہ، کسی تعویذ کا تجربہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال؟ کیا کہتے ہیں؟ خوف رہتا ہے ناکام ہو جاؤں گا۔ خوف کا علاج ریبائل ہے، ریبائل۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈالتا ہے، ٹھنڈک ڈالتا ہے، اس کا نام ہے ریبائل۔ حیات الصحابہ کی جلد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اللہم بحرمت ریبائل، کثرت سے کہتے ہیں جب گھر سے یہاں آتے ہیں، پیچھے گھر میں جھگڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اصل میں آپ ایک زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گلا بھی دباؤں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، تو گلا دبانا چھوڑ دیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا نہیں سکا۔ پھر کسی پٹھان کو بلاتا ہوں، وہ کہتا ہے شکایت تمہیں، دیکھو تم نے اگر غلطی کی ہم تجھے سزا دے گا، خطرناک سزا دے گا، اور وہ سنبھل کے چلے، سنبھل کے چل دے۔ اس نے کہا کب تک سنبھل کے چلے گا؟ پٹھان نے اپنا کام کر دیا۔ عرض خدمت یہ ہے، جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، کالی چیزیں، کالی دنیا، کالے لوگ، آپ دن رات عمل کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کو احتجاج کا اتنا حق دیں، لیکن ان کو اتنا حق نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا کہ گھر کا کوئی فرد ایسا ہے جو اس عمل میں شامل نہیں، آپ مزید توجہ بڑھا دیں ان عملوں میں۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا اور کہنے لگا حضرت میں یہاں ہوں اور میری بھینس چوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں آتا ہے فرشتے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا تو موبائل میں کتنی دفعہ یا دن میں کتنی دفعہ یا کبھی کبھار گھر سے حال حوال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اتنی دفعہ۔ کہا تو نے تو گھر کو اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں ہے، تو نے تو کیا ہی نہیں، اگر تو کرتا تو پھر مدد آنکھوں سے دیکھتا۔ کیا خیال ہے؟
ایک سوال ہے کہ بیرون ملک جو حضرات ہیں حروف تہجی کے تعویذ کو روزانہ اکٹھا کریں اور پھر جب بھی سہولت ہو کہیں پاک بہتے پانی میں بہا دیں، کیونکہ وہ لکھیں گے بھی گھلنے والی سیاہی سے۔ کون سی سیاہی؟ گھلنے والی، اس سے لکھیں گے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے دریائے نیل میں تعویذ ڈالا، اتنا بڑا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک جگہ میں گیا تو پانی آتا تھا ٹھا کر کے لگتا تھا پتھروں کو۔ میں نے سمجھا کوئی سمندر ہے، میں کیا ہے؟ کہا یہ دریائے نیل کی ایک جھیل ہے 500 کلومیٹر لمبی۔ دریا تو خود تقریباً 6,500 کلومیٹر ہے، اس میں نے 5 منزلہ جہاز چلتے دیکھے، 5 منزلہ جہاز دریائے نیل میں، اور میں نے کشتی میں بیٹھ کے وہ تعویذ ڈالا۔ ایک بابا تھا دریائے نیل میں، ایک واقعہ سنا، حاجی ماہر، کیا نام؟ ماہر، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ بابا کیا بیٹا چھوڑ گئے، نشہ کرتا ہے بہت زیادہ، اس کے ساتھ چلے۔ میں نے کہا بابا ایک تعویذ لکھتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے دریائے نیل میں ڈال۔ پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو۔ اس کے تعویذ کو لے کے پھر ہم دریائے نیل کے کنارے گئے اور اس کا تعویذ وہی جو پانی والا لکھتے ہیں تعویذ ڈالا۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ جی ٹوکن ہے بھائی، اب ہمارے ذمہ دار حضرات بیٹھے، تشریف رکھیں، ذمہ دار حضرات کوئی نشانی دیں، ٹوکن دیں، اور رجسٹر کے مطابق کل ٹوکن تقسیم کریں۔ کس کے مطابق؟ جو رجسٹر میں اندراج ہے اس کے مطابق ٹوکن تقسیم کریں۔ جب سے لوگوں نے سنا ہے کہ میں ظہر کو ملاقاتیں کروں گا، لوگ ظہر اس طرح آنا آپ کا حق ہے، اس لیے میں ملاقاتیں نہیں کر رہا۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے جو ہمارا ریکارڈ ہے اس پچھلے ریکارڈ کے مطابق، اب کے ریکارڈ کے مطابق نہیں، اب سے ریکارڈ میں نہیں ہوگا، اب سن لیا ہے، اب کے نہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی سے نفرت نہیں، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، جو 24 گھنٹے یہاں رہ رہے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ تو ٹوکن تقسیم انشاءاللہ ہو جائیں گے، آپ ٹوکن کی حفاظت کیجئے گا، ٹوکن کو سنبھال کے رکھیے گا، ٹوکن کا۔ جی نہیں ہوتے جی، کوئی کام کہتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتا۔ بس ہم یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد میں اگلی روحانی خدمت کے لیے اٹھوں گا۔ اگلی سارا دن تو مجھے دیکھتے ہیں بھاگ توڑ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا آج میں نے دیکھا عصر کے بعد 5واں کیلولہ تھا، میں وہاں سیڑھی پہ چڑھ کے سارا منظر دیکھ رہا تھا اور کہا سبحان اللہ، ایسے ہی آرام جنت میں بھی کرتے رہو۔ پر جنت میں آرام کرنے والوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے، جو 5 کیلولے کرے وہ پھر کوئی فیصلے اور کرواتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں نا، بس انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ یہاں کے پل پل کے عمل کریں، یہاں کے لمحے لمحے کے عمل کریں، پل پل کے عمل کریں۔ اسی لمحے لمحے اور پل پل کے عمل میں ہی اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔